ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ 14ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଏବଂ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା, ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଆଦିବାସୀ ST/SC ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମହାଶୟ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେଉରଞ୍ଜନ ସିଂ, ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଅର୍ଥ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଥିରୁମାଲା ନାୟକ ଏବଂ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷିତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ, ନବନିଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ, ନବନିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବୃନ୍ଦ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନ ଆଉ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଯେ ଆଣିଛି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମର ଏଠି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆଉ ଏଣିକି ଆମ ଟେନସନ୍ ଗଲା ଏ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏ କଥା ନିଜେ ସୁରେଶ ବାବୁ ଆମ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମତ ରଖିଲେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ତୁଲେଇବି, ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ ଅଫିସରଟିଏ ହେଇପାରିବି, ଭଲ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ହେଇପାରିବି, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇପାରିବି? ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ନେଇକରି ହିଁ ଆସିବେ। ନିଜ ଅଧ୍ୟବସାୟ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ପିତାମାତା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଜି କରିପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର 14ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଆଉ ଏ 14ତମ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ସରକାରୀ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
आम सरकारंकर प्रतिबद्धता को ही सूचाଉଛି। एणु ये नियुक्ति पत्र प्रदान करिवार अर्थ होଉଛି जे आमे आम सरकार अनेक आशा रखिछंती आउ सुजोग भी रखिछंती एवं प्रगतिर ये जो एक मंच यही मंच रे केवल सरकारंकर जे लाभ हम ता नुह आपणकर जो प्रिय सजन आपण मानकर परिवार आपण मानकर समस्ते सांग साथी समस्ते इथिरे खुशी हेबा सहित आनंद व्यक्त करने सहित मध्य समस्ते इथिरे निश्चित भाव में लाभ पाइबे एवं आपणकर स्वप्न को भी साकार करने जो मैंने कहते जितेबाला आपण एग्जामिनेशन देवाई जाऊे इंटरव्यू देवाई गॉड ब्लेस यू आपण को प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु आपण कृतकार्य हुंतु ये प्रकार जो अनेक आशीर्वाद भल पाइबा देइछन्ते आउ आपण भी निजे जो स्वप्न देखिथिले जे मु निश्चित भाव में यस आई कैन मु निश्चित भाव में ये इंटरव्यू रे मु कृतकार्य हेबी ये प्रकार गोटे आत्मविश्वास सहित जो काम करने बा इंटरव्यू रे पास करने जो जाइछन्ते फेस करिछन्ते आउ ताहा आपनकर सत होइछि। एणु निश्चित भाव में आज आपण माने आपनकर ये वृत्तिगत यात्रा रे आपण माने प्रथम सोपान रे आज पदार्पण करिसंती आउ आगो को बहुत गुड़ाए सोपान अछि। एणु निश्चित भाव में आप सबु सोपान को अतिक्रम करी जड़े भल ऑफिसर हिसाब रे जड़े भल कर्मचारी हिसाब रे जड़े भल नागरिक हिसाब रे आपण माने यशस्वी हेबे ये कथा मु बहुत दृढ़ आशावादी। आपण माने आपण मानंकु राज्य सरकार राज्यवासींकर सहित जोड़िबा पाई आज ये गुरुदायित्व आज आपण मानकु देइछन्ते आपण माने दायित्व नेला परे सरकारंकर काम करिवे अर्थात राज्यवासींकर ही काम करिवे आथि आज आपण माने राज्यवासींकर सेवा करिवा पाई तांकर काम करिवा पाई कठिन परिश्रम विभिन्न घात प्रतिघात एवं विभिन्न परीक्षा देकरी ये गोटे परीक्षा नहीं बहु परीक्षा देकरी आज आपण माने ये स्तर को आज आसीछंती। भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जींकर ये मार्गदर्शन रे आमे क्रमागत भावे यही भली भाव रे अनेक नियुक्ति मेला करिछु आउ आज होची ताहार 14तम नियुक्ति मेला। एणु ये 18 मास भितर 14टी नियुक्ति मेलार आयोजन करिबा एवं आज एककालीन आमे 11टी विभागर 1543 जन को नियुक्ति प्रदान करिछु। आज होची आमर जेते जो 14टी नियुक्ति मेला भितर आज होची ये नियुक्ति मेला होची पंचम बृहत्तम नियुक्ति मेला 14टी भितरु गत जून मासरू 2024 मसीहार जून मासरू आज पर्यंत आम जो 14टी नियुक्ति मेला करिछु एथिरे सरकारी खाली थिबा पदवी को पूरण करिबा एवं आपण मानकर आशा को आपण मानकर स्वप्न को साकार करिबा पाई मध्य ये नियुक्ति मेला आउ ये नियुक्ति मेला रे आमे अद्यावधि जो 14टी नियुक्ति मेला रे आज को मिसैला परे 39,459 जन को नियुक्ति प्रदान आम कर सारीछु। एणु एते कम समय भितर बोध हुए आगु केबे हेई नथिला मु जहा मो पाखरे जहा खबर अछि एते कम समय भितर आमे 40,000 पाखापाखि 40,000 नियुक्ति देवा 1.5 वर्ष भितर ये केबे संभव होइतला आपण भी रेकर्ड खोजिकी बाहर करि पारंती। एणु निश्चित भाव में आमे जो प्रतिबद्धता रखिथिलु जो आमे प्रतिश्रुति देइथिलु जे आम दल बा आमे जदि सरकार को आसीबु निर्वाचित हेकरी ताहले आसंता 5 वर्ष भितर 1.5 लाख खाली थिबा सरकारी पदवी को पूरण करिबु एवं प्रथम 2 वर्ष रे ही 65,000
खाली थिबा सरकारी पदवी को पूरण करिबु आउ प्रथम 2 वर्ष मध्यरु 1.5 वर्ष भितर आमे वर्तमान 40,000 को पहुंची जाइछु। यार निश्चित भाव रे आमे जो हिसाब रे जाउछु एवं सरकारी पदवी को पूरण करिया पे जाउछु ताहा निश्चित भाव रे आगामी 2 वर्ष हला बळकु निश्चित भाव 65,000 रु मध्य अधिक युवक युवती को आमे नियुक्ति दे सारी थिबु ये आशावादी मु निश्चित भाव रे अछि। एठी आमर जो 4 जन 2 जन भाई 2 जन भौणी आम पाखरे किछि तांकर स्टेटमेंट मंतव्य रखिले आ निश्चित भाव रे जे आमर द्वितीय नंबर कहले आमर भौणी भाग्यश्री स्वाई अछंती ना कोडे पळिले अछंती अछंती बस से अति सुंदर भाव रे कहले भलो कहले मु सेते बळ को जस्ट बाहर को जाइतली आसला बेले मु सुनी पारिली जे सरकार जो प्रतिबद्धतार सहित विजन र सहित काम करिबा पई पण करिसंती बा निष्पत्ति नैछंती बा संकल्प नैछंती बा स्वप्न देखिछंती 2036 सुधा ओडिशा हेबो समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा 2047 रे मोदी जी स्वप्न विकसित भारत एवं भारत हम विश्वगुरु यही जो गोटे वाक्य बा किसी शब्द को लेकर आम अनेक चिंता करिसंती जहाँ आपण मानकर पाखरे पहुँची पारिछि आमर ओडिशा सरकार विजन आपण माने निश्चित भाव में जिते बड़े आज सरकारी चाकरी रे योगदान करुचंती जे सरकारंकर ये जो विजन 2036 समृद्ध ओडिशा हम 2036 रे मोर स्वप्नर ओडिशा जी कि राज्य गठनर 100 वर्ष पूरण करिवो सेते बड़े मोर स्वप्नर ओडिशा केमिति हेबो आउ से स्वप्नर ओडिशा को केमिति हिसाब रे मु सजेइबी आ मोर भागीदारी रहिबो ए कथा को निश्चित भाव रे आपण माने भाबिथिबे आउ से कथा से तांकर वक्तव्य रे किछि कथा झलक रखिले जे 2036 रे समृद्ध ओडिशा करिबा पई जो सरकार योजना रखिछंती ताकू साकार करिबा पई ये कथा को उल्लेख करवा निश्चित भाव में अतीव गोटे गुरुत्वपूर्ण ये कथा आ से तांको मन भीतर रखिकी आम पाखरे आज डेलीगेट कले से बड़ी भाव में एठी केविजी आमर उपमुख्यमंत्री गोटे कथा कहले जे जो पीईटी टीचर माने आज नियुक्ति पाई से माने ओलंपिक केमिति आम पिला माने भाग नेबा पई जिवे ताकू प्रस्तुत करवा कथा तो से गोटे कथा जे आमर जो पीईटी रे नियुक्ति हेइथिबा से एठी कहिले आमर देवमृत साहू अछंती कुआडे पळेले बइछंती से अति गर्व रे कहिले मो बापा जने ट्रक ड्राइवर आ माँ होउछंती गृहिणी बापा बोधे 24 घंटा काम करती कहीं जो ट्रक लोड होता जो लोड आरंभ हो से डेस्टिनेशन को जो पहुँचवा कथा मालिक कही पहुँचापी पड़ो राति दिन करी खटियापी पड़ो आ से परिश्रम करिकी आज बाप आज पुओ को सरकारी चाकरी टे करइबारे सबुठारु बड़ भूमिका नहीं खाली बड़ भूमिका नहीं नाहंती से मध्य तांको पुओ को तैयारी करिबारे गढ़ी तोड़िबारे एभली एक क्रीड़ाविद करि पारिछंती जे कि अंतर्जातीय क्रीड़ाविद हिसाब रे आज मान्यता अर्जन करिछंती आ सी आज आमर पीटी आ सेति पे मु आज जहाँ आमर माननीय उपमुख्यमंत्री कनक बदन सिंहदेव महाशय जहाँ कहिले जे ओलंपिक तक पहुँचवा पड़े आम पिला मानकु तो जी टीचर सी आज अंतर्जातीय खिलाड़ी सी आज पहुँची गले विश्व दरबार को काली अर्थात एठी आमर जहाँ सुरेश बाबू कहिले जे अभिमन्यु किए अर्जुनंकर पुत्र महाभारतर एवं अभिमन्यु जदि तांको माँ जदि तांकर बापांकर युद्धर रणभीति ए रणनीति चक्रव्यूह भेद करवा बाहर करवा जो शुणुले जदि तांकर माँ जदि
ଶୋଇ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ବି ଶୋଇ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିବାର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିଲେ ଆଉ ମା ଶୋଇପାରିଲା ପରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ପଶିବାର କଥା ଜାଣିଲେ ବାହାରିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ମା ଶୋଇପଡ଼ିବା କାରଣରୁ। ଆଉ ସିଏ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ବି କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଏ କଥାକୁ ଏଠି ଆମର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ। ସେମିତି ଭୀମଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ପୌତ୍ର କଥା ବି କହୁଥିଲେ। ସେ ବେତାଳ ସେନ ଆଉ ବର୍ବରୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏଠି ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଥାଏ ସେ କଥା ଆମେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ପିଇଟି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଦେବମୃତ ସାହୁ ଆଜି ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଜି ସେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ସିଏ ଆଜି ପିଇଟି ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ଭିଜନ 2036କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ। ଏଣୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଏ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣ ପାଇଲେ ଚାକିରି କଲେ ଦରମା ପାଇବେ ସଂସାର ବଢ଼ିବ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଭିଜନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା 2036 ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଇ ଆମର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେଇଛି। ତା ସହିତ PM ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଶିଶୁ ବାଟିକା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଐତିହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା CM ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏ ବିଭାଗର 755 ଜଣକୁ ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 74 ଜଣ PGT ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ 681 ଜଣ ଶାରୀରିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଅତୀତରେ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ କହିପାରନ୍ତି ବା ଅତୀତର ଯେତେ ଆପଣ ଯିବେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ତିଆରି କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାରର।
आउ से मानव संबल तैयारी करिवार जो कारखाना मनीष तैयारी कारखाना तैयारी होईची ये कारखाना भल केमती चलिबो तार भित्तिभूमि मैन पावर शिक्षक नियुक्ति एक उत्तम परिवेश आ गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन या को आधार करी आमको चलैवा पड़ो जोटा कि अतीत रे अनेक समय देखा दे नहीं केवल आमे निर्वाचन बा भोट बैंक को आधार करी जदि आमे शासन चलैवा ताले से शासन केते दिन चलिबो एनु संपूर्ण भाव रे एठी समृद्ध ओडिशा कथा आम सरकार कहउछन्ति ताकू साकार करिबा पई आज आमे नियुक्ति क्रमान्वय दे चलीचु और शिक्षा विभाग रो सबुठारु अधिक फोकस करूछु सेथि पई मध्य बजेट रे सबुठारु अधिक विद्यालय गणशिक्षा विभाग रे 31,000 कोटी रु अधिक टंका एथिरे आमे बजेट रे प्रावधान रखिछु जोथिरे कि शिक्षार बहुत बड़ तार गुणवत्ता सहित शिक्षक नियुक्ति सहित आमे प्रति वर्ष 15,000 शिक्षक नियुक्ति करिवु रेगुलर एवं आसंता 3 वर्ष रे 45,000 शिक्षक नियुक्ति करिवु एबे मध्य आमे समुदाय जदि याको मिसेबा ताहले पाखापाखि 21,000 शिक्षकों को नियुक्ति आमे दे सारिलुनी 21,000 शिक्षकों को नियुक्ति दबा आहुरी 45,000 शिक्षक नियुक्ति आमे करिवु एवं गदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय गोटे गोटे पंचायत रे एक मॉडल आकार रे गोटे गोटे विद्यालय को छेड़ा करया पई आम सरकार निष्पत्ति नैचंती एवं सेही निष्पत्ति आधार रे हमकु प्रथम फेज रे 2,200 रु अधिक विद्यालय प्रतिष्ठा करा जिवो एवं 12,000 कोटी टंकार व्यवस्था मध्य आर्थिक व्यवस्था क्षेत्र बजेट रे सरकार करिसंती एमिति अतीत रे केबे करा जाय नाही अतीत रे केबे करा जाय नथिला बा प्राथमिक स्तर विद्यालय को केबे एते बड़ योजना करी आगु नेबा ए कथा सरकार चिंता करी नथिले सरकार तो केवल चिंता करिथिले किभଳି भाबरे 5T रे रूपांतरण हबो ट्रांसफॉर्मेशन हबो भंगा कांथरे चुनो टिके मरा जिवो आउ स्मार्ट बोर्ड ना रे केवल गोटे बोर्ड छेड़ा कर दिया जिवो बिल भीतर घास आणिकरी एठी लॉन तैयारी करा जिवो इत्यादि इत्यादि आपण माने समस्त जानिछंती कोन हैला आम अवस्था ना प्राथमिक विद्यालय ना विश्वविद्यालय अवस्था मझिरे उच्च विद्यालय को खाली आमे स्वप्न देखेबा आज संपूर्ण भाव रे ये व्यवस्था विपर्यस्त आ संपूर्ण भाव रे ये फेल मारिछि आ सेथि पई आज आम सरकार दृढ़ भाव रे आज निष्पत्ति नैचंती जे मानव संबल तैयारी करबा अर्थात समाज को सशक्त करबा समृद्ध करबा एवं आमे भारत वर्ष रे आम राज्य को श्रेष्ठ 5टी राज्य रे स्थानित करबा ई प्रकार लक्ष्य नै कि आज आमे जाउचंती एनु निश्चित भाव मु आशा करिवि जे आपण माने ताकू साकार करिबारे बड़ भूमिका निभाइबे सेही बड़ी कृषि विभाग भूमिका अतीव गुरुत्वपूर्ण एवं सर्वदा कृषक समाज सर्वांगीन उन्नति पाई ये विभाग सहानुभूतिशील आज कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग अधीन रे प्राय 392 जन को नियुक्ति प्रदान करा जाइछि जो 77 जन मूर्तिका संरक्षण अधिकारी एवं 315 जन मूर्तिका संरक्षण संप्रसारण कर्मचारी हिसाब रे सेमान को मध्य दायित्व निर्वाह करिया पई दायित्व दिया जाइछि एरो निश्चित भाव रे आज कृषक समाजर कृषकर आय द्विगुणित खाली हेबा पई नुह बहुगुणित हेबा पई आम सरकार निष्पत्ति नैछंती आ कृषि विभागर कृषक मानकर संख्या होचंती 60% रु अधिक जो माने राज्य राजस्व जो तार भूमिका रे समाने भूमिका नौचंती सेथिरे कृषि विभागर एते संख्या रे चाषी थिले मध्य आमे तांकर शेयर होची राज्य राजस्वर मात्र 20% रु तळे अछि आ सेति पई कृषि विभाग को आमे एथि पई अधिक प्रमोट करूछु जे कृषि विभाग तार आय रे द्विगुणित नुह बहुगुणित करिया पई सेति पई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अर्थात आमे तैल जातीय डाली जातीय भेजिटेबल्स पनीपरिबा
याकू जदि आम प्रमोट करवा ताहले जो ओडिशा रे चाषींकर जमी तांको पाखरे बहुत कम अच्छी से भली क्षेत्र में जदि आम डाइवर्सिफिकेशन न करवा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ताल आग को बढ़ी पारिबा नहीं। समस्त कृषि अधिकारी मान को निश्चित भाव में एथिरे कहबी जे आपण माने आम चाषी मान को किभली भाव में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आड़ को आपण माने नेबे ताहार गुरुत्व सेमानक पाखरे रखिबे। एठी गोटे कथा मु कहबी जे गत डिसेम्बर मास 25 तारिख रे राज्य रे स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 101तम जन्मवार्षिकी 101तम तांकर जन्म जयंती पालन करागला और 100 वर्ष तांकर 100 वर्ष पूर्ति पालन करा जाउछि वर्ष तमाम पालन करा जिवो आ तांकर से जन्मदिन को सुशासन दिवस हिसाब रे आम सरकार निष्पत्ति नहींकरी माननीय मोदी जी नेतृत्व में सारा भारत वर्ष में सुशासन दिवस हिसाब से पालन करा जाउछि। अटल बिहारी वाजपेयी अनेक गुरुत्वपूर्ण काम करथिले। से पोखरान परमाणु बोमा परीक्षा करबा ठारू कारगिल युद्ध ठारू आरंभ करी ग्रामांचल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ठू आरंभ करी कृषि क्षेत्र में किसान क्रेडिट कार्ड आरंभ करी कृषि क्षेत्र में इंश्योरेंस प्रदान करने पर्यंत आउ तांकर से शासन एक स्वर्णिम अध्याय सृष्टि करथिबा कारण तांको जन्मदिन को सुशासन दिवस हिसाब से पालन करुछि। एणु एथिरे जो तृणमूल स्तर शासन व्यवस्था को वास्तविक तल स्तर को तृणमूल स्तर को पहुँचाइबा सुशासन तीनोटी मंत्र ये तीनोटी मंत्र होची गोटे है स्वच्छता द्वितीय होची उत्तरदायित्व एवं तृतीय होची आम पाखक जो अभियोग आम पाखे जो अभियोग बा जो समस्या नहीं जी आसी ताकू त्वरित समाधान करवा ये तीनोटी जिनस को आपण मैंने सबुठ गुरुत्व मन करेंगे। ये तीनोटी जिनस आम ठीक भाव में निर्वाह करें सुशासन दिवसर ताहार मूल्य को आम बजाई रखिपर। एणु मुझे निश्चित भाव में कहबी एणु ये कथार गुरुत्व आपण मैंने केमती दे पारे ताहले आपण मैंने निश्चित भाव में आग को जाईपारे। एणु एथिरे प्रथम कथा होची स्वच्छता अर्थात दुर्नीति मुक्त आमे रहिबा एवं आम व्यवस्था को बा सरकार को मध्य दुर्नीति मुक्त करइबारे आमर बड़ भागीदारी केमती रही पारिबो। आज अनेक समय आम देखी दुर्नीति को किभली भाव में आम सरकार या शून्य सहनशीलता ना कौन कहती जीरो जीरो टॉलरेंस कथा आम कहते। एणु या केमिति आम बजाई रखा आज आज एबे गोटे खबर आसला आमर से अवश्य दुर्नीति निवारण विभाग बहुत जोर लगी प्रतिदिन देखुवे टीवी रे केते प्लॉट केते तांकर जमी केते कैश नगद केते सुना केते रूपा आम सरकारी अधिकारी मानकर ये कथा मु कहवा कथा नुह आज एपाउंट माने नुआ दायित्व नौछंती ये सीरियस कथा किंतु आज जिते बड़े मुझे कहवाई चाहूँगी एवं मो पाक खबर आसला जड़े आमर एडिशनल तहसीलदार 75 लाख टंका खाली साउथी की रखा जाइए फटोरे 75 लाख टंका आज एबे एबे जस्ट मात्र अध घंटा भितर मो पाखे खबर आसला आने भी जिते बड़े जो जो निजुक्ति पाई सेते बड़े भी एमती मु जो शब्द कहली सुशासन दिवसर स्वच्छता उत्तरदायित्व आउ जहाँ भी आम लोकंकर समस्या आसव त्वरित पर्यायर समाधान करवा तीनोटी कथा जो 1543 जन आज आपण मैंने निजुक्ति पाई ये प्रकार खबर ये प्रकार चित्र जेमिति लोक सामना को बा टीवी सामना को न आसू मुझे आपण प्रभु जगन्नाथ को निकट प्रार्थना करुच्ची। यार निश्चित भाव में ये अर्थ विभाग रे अनेक निजुक्ति आज मिली 121 जन को श्रम विभाग रे आज सेमिति
आमे 105 जन को नियुक्ति प्रदान करिछु एवं समवाय विभाग रे मध्य नियुक्ति हेछि एवं सेही भली भाबरे आपनकर मोर गृह विभाग रे मध्य एथिरे पर्यटन विभाग रे मध्य योजना संयोजना विभाग रे मध्य ये जो विभिन्न विभाग रे एते संख्यार नियुक्ति आप मैंने पाई ये निश्चित भाव में गोटे खुशीर मुहूर्त एवं से आम समस्ते सरकार सरकार एथिरे आशा करिसंती जे बड़ गोटे सरकार युवशक्ति पाई आ ये युवशक्ति को खाली नियुक्ति देवा नुह तांकु काम करिवार सुजोग देवा आउ आमर अभियान को आमर योजना को आम कार्यकारी करवा ये निश्चित भाव में बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा आम युवक युवती माने निर्दिष्ट समय सीमा भितर जदि से माने इंटरव्यू रे रिटन एग्जामिनेशन रे क्वालिफाई करि पारु नाहंती अधिक सुजोग आशा करुछंती ताहाकु मध्य आम सरकार ग्रहण करी 32 वर्ष रु 42 वर्ष को मध्य वृद्धि करिबा ये काम को भी आम सरकार प्राधान्य देइछंती एणु एथिरे केते गुरुत्व आम दौछु आम सरकार दौछंती ये कथा आपण माने निश्चित भाव में मन रखिबे आज आपंकर होची नियुक्ति पत्र पाइला परे सरकारी काम रे जोग देवार काम होची आपंकर आज होची डे 1 ठीक सही भली भाव में आप काउंटिंग करी करी जिबे एवं आम विजन जो अच्छी समृद्ध ओडिशा ताकू साकार करिबारे बड़ भागीदारिता आप माने रखिए बोलिकरी मो आपण मानक ठारे दृढ़ आशावादा हेकरी रहुछि। द्वितीय रे बापा माँ माने एठी अभिभावक आसी पारती किछि आसीथिबे आउ कहार आसी नथिबे अभिभावक माने आसीथिबे भाई माने आसीथिबे कहार अन्य किए आसीथिबे फिर बाहरला परे आपण माने वर्तमान मिठा बांटिबा पई पूरा लागि पड़िबे गत नियुक्ति मेला आमे करूथुलु एठी से जेते बेले आमे एपटे मुख्यमंत्री भाषण देवा आरंभ करला बेलू सेपटे से मिठा बांटिबा पई संगे संगे बाहरी पड़िले सेपटे जाकि मिठा बांटिबा आरंभ करदेले पळै गले आउ शुणिबार नहीं किसी गुरु मंत्र ये शुणिबार नहीं मिठा बांटिबा भोजी देवा कौटी कौन करवा आ सर्वे तो ये तो होची आउ 2 दिन पर बोधे नुआ वर्ष इंग्राजी नव वर्ष केमिति भोजी भात रे आपण माने पूरा पूरा मशगुल हो जाए आम पुओ आम सांग चाकरी पाई आ कौन किंतु किंतु मन रखंतु किंतु मु सावधान कर दूची आमे खुशी मनैबा निश्चित भाव में किंतु आमे आमर कर्तव्य को भूलिबा नहीं आमर दायित्व को केबे आमे भूली जिबा नुह एणु आमे जेतेबेले खुशी आसीबो खुशी मनैबा जेतेबेले कहार दुख आसीबो ता दुख रे दुखी हेबा एवं निजर कर्तव्य को किंतु निष्ठार सहित सबुबले सबु क्षेत्र में आमे पालन करिबा ये कथा को आपण माने निश्चित भाव में पालन करिए बोली मु आशा करूछि। आज एठी सुरेश साबू आ गोटे कथा कही देइछंती आज ठारू आपण मानकर जो जो माने परीक्षा करौथिले कौन कहती ताकू एग्जामिनर आउ जो माने मार्किंग करुथिले आउ किछि इभालुएटर सेही माने सब सारी देइछंती आपण माने पास हो जाइछंती किंतु असल परीक्षा काली ठारू आरंभ हब आउ ताहार इभालुएटर हेबे को माने साधारण पब्लिक हेबे सेठी जदि पास करी गले ताहले आपण माने पूरा पास किंतु सेईटा सबुठारु कठिन मो 3 दिन धरिकी जाइथिली मो केन्दुझर को एवं सेठी 3 दिन सारा मु कहा देखा देली मो काम रे व्यस्त रही आसंती फेरी जाती गेट बाहर रहती किए केते गाड़ी दौथे हिसाब नथिबो किंतु मु भाविली जे चतुर्थ दिन अर्थात गतकाली सकाळु मु पळै आसीबा कथा किंतु आ आसी पालिनी कहीं मु भाविली जेते एग्जामिनेशन तो मु पास करिछि मुख्यमंत्री हवा एग्जामिनेशन रे पास कर जाइछि किंतु सेई जो अति साधारण लोक माने
ନିଜର ଦରଖାସ୍ତଟିଏ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ପାସ୍ କରିପାରିବି ତ, ଇଏ ବଡ଼ ମୋର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଘାରିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କଲି। ହେଲିକପ୍ଟର ବାଲାଙ୍କୁ କହିଲି ହେଲିକପ୍ଟର 3 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଉଡ଼ିବ। ମୋର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରି ନପାରିବି ତାହେଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିଲା ବେଳେ ହେଲେ ବି ନେଇକି ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଯେଉଁ ଏଭାଲୁଏଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଆଉ ପାସ୍ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ପୁରା ଦେହ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଭାଲୁଏଟର ବା ଏକ୍ଜାମିନେସର ମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପାସ୍ କଲି କି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 95 ଜଣ ଯଦି ତାଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ ତେବେ ସିନା ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିପାରିବି କି? ତା ଭିତରୁ 2-4 ଜଣ କହିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ, ସତରେ କହିଲେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ନାଇଁ କାଲି ଆସ ଦେଖିବା, ତୁମ କାମ ଦେଖିବା, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତୁମେ ଆସିବ ମାସେ ପରେ ଯାଅ। ଏମିତି ଆମ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଲେ। ମୋର କଲେକ୍ଟର, SP, ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ବିଭାଗର କେଉଁ ଅଫିସର କିଏ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ। ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆଉ ଆମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ କହୁଛି ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାରେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ପରେ ଜଣେ ଯାଉଛି, ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଆର ମାସକୁ ଆସିବ, ଦେଖିବା ପରେ ଆସିବ। ଇଏ କଥା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3ଟି ସୁଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ କ'ଣ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ମନେ ରହିଲା ନା ଆପଣମାନଙ୍କର? ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖ ଭୁଲିଗଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଦାୟୀ, ଏ କାମ କରି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଅଧିକାରୀ ଦେବେ, ମୁଁ ରେଡ଼ି। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥାରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିବ ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା। ଯାହା ମାସେ ପରେ ଆସିବ, ଦେଖିବା 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ଇଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ, ଏ ଭାଷାକୋଷ ଶବ୍ଦରେ ନିଜର ଏଟା ଉଠେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଉଠିବ ତ? ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଧର୍ମପଦ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳିଆ କିମ୍ବା ସେ ବେଲାଳ ସେନ ବର୍ବରିକ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କମ୍ ଦିନ ସମୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନାରଦ ଆଉ ଉର୍ବଶୀ ଆସିବେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜିବା ପାଇଁ,